नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय संपादक व दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की उपस्थिति में कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में आयोजित हुआ जन हुंकार रैली। भाजपा सरकार के खिलाफ लगाए गए कई आरोप। रातावाड़ी की विधायक विजय मालाकार ने रातावाड़ी विधानसभा केंद्र के कई चाय बागानों में आम श्रमिकों के बीच वितरण किया धन मेला का पुरस्कार। श्रमिकों में देखी गई खुशी की माहौल। विरोधी दल कांग्रेस के सर्वभारतीय सभानेत्री सुष्मिता देव द्वारा लगाए गए आरोपों का विधायक दिलीप पाल ने किया खंडन। आरोप प्रत्यारोप के चलते राजनीति हो रही है सरगर्म। शिवचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में रिपुन बोरा प्रदूत बर्दुलोई शाकिल अहमद की उपस्थिति में आयोजित हुआ कर्मी सभा। बराक घाटी के सभी आसनों पर जीत हासिल किए जाने की जा रही है प्रयास। 101 प्लस वोट की लगाई जा रही है आवाज। बांग्ला चलचित्र जगत के किंवदंती अभिनेता सौमित्र चटर्जी के साथ बराक घाटी के अत्रि देवराय द्वारा फिल्म किए जाने पर बराक घाटी के लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। परिवार वर्ग व सहयोगी कर रहे हैं आशा व्यक्त। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में कांग्रेस दल द्वारा जन हुंकार रैली कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जन हुंकार रैली के जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निर्वाचनी डंका को एक बार फिर से बजा दिया है। इस दिन के कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय संपादक शाकिल अहमद, प्रदेश कांग्रेस सभापति रिपुन बोरा, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के सभानेत्री सुष्मिता देव, सांसद प्रदूत बर्दुलोई, भूतपूर्व मंत्री रकुबेल हुसैन, मंत्री अजीत सिंह तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। नेता मंत्री विधायकों की उपस्थिति में दिन भाजपा सरकार की जमकर खिंचाई किया गया। आने वाले चुनाव में 100 से भी ज्यादा बहुमत हासिल कर असम राज्य में सरकार गठन किए जाने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दावा किया। राज्य व केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए इस दिन कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्रियों ने अपने अपने वक्तव्य रखे और भाजपा सरकार को आम जनता को शोषण किए जाने का आरोप भी लगाया। विश्वासघातक बीजेपी के बराक नदीते विसर्जन दिए दिबे। उपत्यकातेও ब्रह्मपुत्र उपत्यकार सब लोग এইটাই সিদ্ধান্ত লয়েছে যে এই ব্রহ্মপুত্র নদীতে বিজেপি কে বিসর্জন দেওয়া হবে। এই সভাৰ আজিৰ পৰা মাত্ৰ 1.5 মাহৰ ভিতৰত আমাৰ পুনৰ অসমত নিৰ্বাচন হ'ব। আমি অসমৰ ৰাইজে বৰাক কক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ কক, পাহাৰ কক, ভৈয়াম কক অসমৰ ৰাইজে আজি অনুশোচনা কৰিছে। অসমৰ ৰাইজে আজি উপলব্ধি কৰিছে কি যে আমি এটা ডাঙৰ ভুল কাম কৰিলো। কি ভুল কৰিলো? আমি 2016 চনত আমি অসমত বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি আমি এটা ডাঙৰ ভুল কাম কৰিলো, যাৰ পৰিণতি আজি 5 বছৰ আমি ভুগিছো। আৰু সেইকাৰণে আজি অসমৰ ৰাইজে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে এইবাৰ আৰু এই ভুল কৰা নহ'ব। আমি এই ভুল সংশোধন করার কারণে আমাদের কাছে একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছে, সেটা হইছে আগামী বিধানসভার নির্বাচন। আর এই নির্বাচনত সকলোৱে আজিটো প্রমাণ হয়ে গৈছে যে ভারতবর্ষতে কক, অসমতেই কক যে শান্তি, সম্প্ৰীতি, প্ৰগতি, উন্নয়ন যদি আনিব পাৰে, দিব পাৰে, সকলোৰে নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ। মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকক এই যে আঙুলিটোৰে ভোট দিব, এই ভোটটো দিওঁতে আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মুখখনলৈ চাব। এই ভোটটো দিওঁতে আপোনালোকে নিজৰ পৰিয়ালটোৰ মুখখনলৈ চাব, সমাজখনলৈ আপোনালোকে চাব। रातावाड़ी विधानसभा केंद्र के विधायक विजय मालाकार ने आनुष्ठानिक तौर पर रातावाड़ी विधानसभा केंद्र के 4 चाय बागानों में धन मेला पुरस्कार कार्यक्रम में योगदान दिया। श्रमिकों के बीच आर्थिक अनुदान भी प्रदान किए। इस दिन के कार्यक्रम में केकड़ागोल, दुर्लभचड़ा, विद्यानगर, कालीनगर चाय बागान क्षेत्र में धन मेला कार्यक्रम के जरिए हिताधिकारियों के बीच आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया।
इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। श्रमिकों के बीच भी काफी उत्साह का दौर देखने को मिला। इस कार्यक्रम में सर्कल अफसर एल नामपुई, जिला टी बोर्ड के चेयरमैन राम सिन्ही प्रजापति तो दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। आज का 4 बजे का अखंड पुरस्कार मेला के लिए जो आयोजन जो सभा है, सभा सदस्य सभापति महाशय तथा इस सभा में उपस्थित हमारे रामकृष्ण सर्कल ऑफिसर माननीय महाशय तथा आज इस सभा में उपस्थित हमारे करीमगंज टी बोर्ड शाखा के चेयरमैन रामकृष्ण जी महाशय तथा आज सभा में उपस्थित इस बगान के सीनियर मैनेजर महाशय जी तथा इस सभा में उपस्थित हमारे दुर्लभ चेरा बीजेपी मंडल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जय किशोर कोहरी महाशय और दुर्लभ चेरा चाय मोर्चा के सभापति मनोज कोहरी महाशय और आज इस सभा में उपस्थित ये बगान के विभिन्न पदाधिकारीगण तथा ये बगान के आज जो सभा में उपस्थित 3-4 बगान के पंचायत के सदस्यगण तथा सम्मानीय श्रमिकगण तथा माए बहनों, आज सरकार जो स्कीम लाई है, स्कीम पहले का है, 2018 में शुरुआत हुआ था। उस टाइम में 2,500 रुपया मिला था। सरकार हम लोग को 2,500 रुपया इसलिए दे रही है कि आज जैसे हमारे रामसिंह भैया बोले हैं कि बगान का जो हजीरा है, हजीरा बहुत ही लिमिटेड एक छोटा हजीरा है। उस हजीरा से हम लोग कोई सूरत अपना जी खा लेते हैं। आज हम लोग घर में कोई समस्या हो जाए, कोई असुविधा आ जाए, बहन बेटी ब्याह दिए बाहर में उनको घर जाना पड़े तो हम लोग को समस्या हो जाता है, कहीं से कहीं धार लेना पड़ता है, सूद पर लेना पड़ता है। तो ये 2,500 जो दिया था लास्ट ईयर गत साल, अभी 3,000 रुपया दे रहा है। ये पैसा जो है हम लोग अकाउंट में अगर घुसता है तो हम लोग कोशिश करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो ये पैसा का ऐसे ही उठाकर खर्चा ना करें। जब जरूरत पड़ेगा तो उस समय उठा लेंगे। अपना तो रोजी रोटी चल ही रहा है, बाहर में काम कर रहे हैं और अपना घर द्वार चल रहा है, ठीक है। जब जरूरत पड़े उस टाइम में उठाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आप लोगों के खाते में देगी, इससे आप लोगों को कुछ राहत मिलेगी। इस पैसे को जैसे आप कर डेली रोजी करके खाते हैं, अपने बगान में काम करते हैं, सप्ताह में एक बार पैसा पाते हैं, उससे आप लोग को चल नहीं पाता है। अगर किसी प्रकार का आपको बीमारी भी आ जाए तो उस समय आप ये पैसा खर्च करके कुछ राहत पा सकते हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने ये योजना शुरू की है और आशा करता हूँ कि अगले किस्त में भी आप लोग ये 3,000 करके और पाएंगे। कांग्रेस के सर्वभारतीय सभानेत्री सुष्मिता देव द्वारा पिछले दिनों करीमगंज जिले के नागरिक सभा में कई अशालीन मंतव्य किए जाने पर सिलचर के विधायक दिलीप कुमार पांडे ने इन आरोपों को खंडन किया है और इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई किए जाने का चेतावनी भी दिया है। अपने वक्तव्य में दिलीप पाल ने कई मुद्दों को लेकर इस दिन लगाए गए आरोप प्रत्यारोपों का खंडन किया। একটা জিনিস আমাকে অত্যন্ত পীড়া দেয়, রাজনীতি আমরা করি ঠিক আছে, তাই বলে তো আমরা তো সামাজিক মানুষ না অসামাজিক, সেটা বুঝতে পারি না এক এক সময়। আমাদের ঠিক আছে, নির্বাচনে আমরা সবাই নামবো, এটা একটা যুদ্ধ, কিন্তু তারপর আমি বলবো যে আমাদেরকে, যেহেতু আমরা ভারতীয়, যারা ভারতীয় নন তাদের কথা আলাদা, আমাদের এটা সভ্যতার সংস্কৃতি আছে, আমাদের সংস্কার আছে, কথাবার্তা একটা শালীনতা, সহনশীলতা এবং উদারতা, এটাই আমরা চাই, এটাই আমাদের সভ্যতা। গতকাল লক্ষ্য করলাম, আজকে সমাপতি দেখলাম একজন এখানকার একজন নেত্রী বলছেন, আগেও তিনি বলছেন দম থাকলে দেখে দাও তোমরা, ইত্যাদি ইত্যাদি। দম শব্দটা আমাদের শব্দ নয়। তারপর বললেন যে বাপকে বেটা, মাইকে লাল, এগুলি মানে তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দি সিনেমার ডায়লগ। এটা মানে খুব কষ্ট হয় একজন উচ্চশিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিতা একজন ব্যক্তির মুখে এগুলি কথা শুনে এক সময় ভাবি যে রাজনীতির মান কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের কাছ থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা এরা কী শিখবে, এরা আমরা কী তাদের শেখাচ্ছি, এটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। জনগণই তার বিচার করবে। बराघाटी में कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच नया जोश लाने के उद्देश्य को सामने रख सिलचर कांग्रेस कार्यालय में भूतपूर्व मंत्री रकीबुल हुसैन, मंत्री रिपुन बोरा, भूतपूर्व मंत्री प्रद्युत बदलई व शाकिल अहमद व दूसरे कई हस्तियों की उपस्थिति में एक सभा आयोजित किया गया। सभा में कर्मचारियों को जहां इस दिन आनुष्ठानिक तौर पे कई मुद्दों को लेकर सराहना किया गया, तो वहीं दूसरी ओर
उनकी विकास तथा उनके बीच नए जोश लाने के प्रयास से कई जानकारी भी प्रदान किए गए। आने वाले चुनाव में 101 प्लस वोट संगत रखते हुए विधानसभा चुनाव में हर एक आसन पर जीत हासिल कर सत्ता बनाने का उन लोगों ने मांग रखा। सभी स्तर के कर्मचारियों से सहयोग किए जाने का इस दिन आशा भी व्यक्त किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में बोरखला विधानसभा केंद्र के टिकट प्रत्याशी बापन देव को टिकट प्रदान किए जाने के लिए भी बातचीत किया गया। गौरतलब है कि इस सभा के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से इस संदर्भ में एक उत्साह की लहर गठन किए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। संदर्भ में कई पहलुओं को लेकर भूतपूर्व नेता मंत्री ने अपने अपने वक्तव्य भी रखे। আমি এইখিনিলৈকে আমাৰ অন প্ৰিন্সিপাল ঠিকে আছে। এতিয়াও আমি তেওঁলোকৰ লগত সিট শেয়াৰিঙৰ যিটো কথা এতিয়া আমাৰ তলে তলে আলোচনাবিলাক চলি আছে। আলোচনাবিলাক আৰু এইটো ইমান ধপকে হোৱা কিবা নহয়। সিৰিজ অফ ডিছকাশ্যন হ'ব লাগিব। এটা ডিছকাশ্যনত সমাপ্ত নহয়। বাৰ বাৰ ডিছকাশ্যন হ'ব লাগিব। আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ। গতিকে ডিছকাশ্যনবিলাক কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত গোটেই বস্তুটো এটা ফাইনেল শেপ ল'ব। গতিকে আজিৰ তাৰিখত মই আপোনালোকক এইটোৱেই অনুৰোধ কৰোঁ, আমি সকলোৱে কংগ্ৰেছ শক্তিশালী কৰিব লাগে। কোনটো চিট কাৰ হাতত যায় সেইটো আমি চাব নালাগে। এতিয়া আমাৰ মেইন কাম হৈছে আমি সব চিটত কংগ্ৰেছ শক্তিশালী কৰিব লাগে আৰু আমাৰ সদস্য তাই আমি দুইটা স্লোগান দেব, আপনারা সহারি দেবেন। প্রথমে বলবো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, আপনারা বলবেন জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আপনারা একদম জোর করে বলবেন জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আর दूसरा স্লোগান আমি দেব আসুন বাঁচাই, আপনারা বলবেন বরাককে বাঁচাই। ঠিক আছে? ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, আসুন বাঁচাই, আসুন বাঁচাই। যেটা আইছেন, যেটা কইতে চাইছেন আমরা বুঝতে পারছি। আর একটু খোলা করিবেন, বরগুলা থেকে আইছেন তো, কথাটা তো এইটাই, কথাটা তো এইটাই। এটা আমি এইখান থেকে লইলাম আর আমার যেখানে আমার জায়গা আছে ওইখানে আমি আপনার কথাটা ওইখানে দিয়া দিব। কথাটাই তো শুনতে আইছেন আপনারা, বাকি তো আমার লিডার সবাই কইছে এগুলা কথা। বরগুলা থেকে কংগ্রেসের বিজয় আরম্ভ হবে, একটা দুইটা তিনটা চারটা করে বরাকের 15টা সিট এবার কংগ্রেসে পাবে। समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
समाचार के अगले चरण में शर्मिष्ठा देव के निर्देशन में बनाए गए 1 अप्रैल बांग्ला चलनचित्र में सिलचर के कलाकारों को मौका मिलने पर सिलचर के कलाकारों के बीच खुशी की माहौल है। सूत्र के अनुसार अत्रि देवराय नाम के एक 12 वर्षीय कलाकार इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभाते हुए पोते का रोल किया है। यह अभिनेता ने किंगवदंती अभिनेता सौमित्र चटर्जी के साथ काम कर बराक घाटी का नाम रोशन किया है। साथ ही इस दिन इस कार्यक्रम में पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा किया गया। कार्यक्रम में किंगवदंती अभिनेता सौमित्र चटर्जी के साथ अभिनेत्री सुदीप्ता चक्रवर्ती, भास्कर बनर्जी, भास्वर चटर्जी, रिमझिम मित्र, मोनामी घोष, सोहिनी सान्याल, विश्वजीत चक्रवर्ती, सुदीप मुखर्जी ने इस फिल्म में अभिनय किया है। गौरतलब है कि बराक घाटी के कई कलाकार इस फिल्म में मौका मिलने पर बराक घाटी के कलाकारों के बीच खुशी की माहौल है। मुद्दे को लेकर अत्रि देवराय के पिता शुभांशु देवराय व माता दीपशिखा गुह देवराय ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। प्रेस मीट में शर्मिष्ठा देव की गतिविधियों पर सराहना किया गया और बराक घाटी के कलाकारों को कोलकाता में तथा बांग्ला चलनचित्र जगत में अहम भूमिका निभाए जाने पर तथा मौका दिए जाने पर कलाकारों ने खुशी भी व्यक्त किया। अपने जीवन में नेवी के अफसर बनना चाहता है अत्रि देवराय, जबकि उसका ये भी कहना है कि अगर नेवी का अफसर नहीं बन पाता है तो एक अच्छा अभिनेता भी बनेगा। इधर अत्रि देवराय का माता का कहना है कि उनका बेटा एक इंसान बने जो हर किसी के साथ मिलजुल कर लोगों की दुख दर्द को समझ पाए। दीपशिखा गुह देवराय ने अपने वक्तव्य में इस संदर्भ में अपने बेटे के भविष्य को लेकर विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। इनके पत्रकार सम्मेलन में आलोका देव, अभिमन्यु देवराय, देवश्री देवराय, रेशमी देवराय व दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। नमस्कार, আমার নাম অত্রি দেবরায়। আমি সাই বিকাশ বিদ্যানিকেতনের পড়ি। আমার মার নাম দীপশিখা দেবরায়, আমার বাবার নাম শুভাংশু দেবরায়। আমি এই চলচ্চিত্রে সৌমিত্র চ্যাটার্জির নাতির রোল করেছি আর ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছেলের রোল করেছি। এই সিনেমায় কাজ করে খুব ভালো লাগলো আর অনেক কিছু শিখতে পারলাম। এই সিনেমায় করার চান্স দিল শর্মিষ্ঠা মিসে। আর কলকাতায় গিয়ে কাজ করতেও ভালো লেগেছে। আর এই ফিল্মে কাজ করে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি আর ভবিষ্যতে এই ফিল্ম যেগুলি শিখেছি এটাকে অ্যাপ্লাই ভালো করে করতে পারি যেন। ফার্স্ট অফ অল থ্যাঙ্কস টু শর্মিষ্ঠা, যার জন্য এতটুকু মানে ও আগিয়ে যেতে পেরেছে। তারপরে যে ওরও চেষ্টা ছিল, শুধু যারা আমরা ইন্সপায়ার করলে হবে না, ওরও নিজের চেষ্টা ছিল বলে আগিয়ে যেতে পেরেছে। আর ভালো ভাস্বর চ্যাটার্জির ছেলের রোল এবং সৌমিত্র চ্যাটার্জির নাতির রোল করেছে ও। আর ওদের সঙ্গে যে রোল করার সময় যে এক্সপিরিয়েন্সটা হয়েছে ওর, সেটা ওর মানে সারা জীবনই ওইটা ওর জন্য একটা গ্রেটেস্ট এক্সপিরিয়েন্স। আর এত বড় একজন লেজেন্ডের সঙ্গে মানে পাশে বসে ওনার সঙ্গে একটা রোল করা
কোনো কিছু ভুল করলেও কারেকশন করে দিয়েছেন, মানে শ্যুটটা করার সময় মানে অনেক কিছুই শিখেছে, ছোট ছোট জিনিস যেগুলো আর কি ধরো মানে ওর লাইফেও ইউজ করতে পারবে। আমি সত্যি সত্যি বলছি, ওর যেদিকে ইচ্ছা ওর মানে ও যা হতে চায় সেদিকেই আমাকে ইন্সপায়ার করব। আমার কোনো মত মানে আমি বলবো যে ওইটা করো, সেটা আমি কোনোদিন করবো না। ও যেটাই বলতে চাক সেটাও বলছে। ও নেভিতে যাবে, যাও, ওয়েল এন্ড গুড। ও যদি যেতে চায় যেতে পারে। প্রেস মিটটা দেখেছিলাম মা, ব্যাপার হলো অত্রির যে কাজগুলো আজ অব্দি করেছে তার মধ্যে যে বিশেষ একটি কাজ, সেটি হলো 1 এপ্রিল ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাতির ভূমিকায় অভিনয় করেছে এবং সেই ছবিটি রিলিজ হতে চলেছে আগামী 14ই ফেব্রুয়ারি। আমরা চাই আপনারা সবাই তাকে আশীর্বাদ করুন যাতে ভবিষ্যতেও আরো অনেক ভালো ভালো কাজ করতে পারে। এবং সত্যি কথা বলতে কি, বরাক উপত্যকা থেকে অত্রি তখন আজকে থেকে 2-2.5 বছর আগে আরো অনেক ছোট ছিল এবং যখন আমার চিন্তাধারায় ছবিটা এসছে এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাতির রোল আমরা যখন একটি বাচ্চারই খুঁজছি, ও যেহেতু ইচ্ছে ডানাতে ছিল, আমার সবার আগে কিন্তু অত্রির কথাটাই মাথায় এসছে। কারণ অত্রি 2015-এ আমাদের ইচ্ছে ডানার একটি ট্যালেন্ট হান্ট প্রোগ্রামে ও ফার্স্ট হয়েছিল এবং এরপর থেকে ও ইচ্ছে ডানার সাথে জড়িত এবং তখন থেকে আমি দেখেছি অত্রির ট্যালেন্ট। ওকে যা বলা হয় খুব তাড়াতাড়ি ক্যাচ করে এবং সেটা থেকে আমার মনে হয়েছিল যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে যদি কেউ অভিনয় করতে পারে তাহলে সেই বাচ্চাটি সেই অত্রি হতে পারে। কারণ আমি কিন্তু তখন কলকাতায় সবসময় যে আমার যাওয়া আসা ছিল সেরকম নয় এবং পুরোপুরি রিহার্সাল করানোটা আমার দায়িত্বের মধ্যে ছিল, স্ক্রিপ্টের রিহার্সাল করানো। এবং সেখানে আমি ভেবেছিলাম যে কলকাতা থেকে না, আমি শিলচর থেকে কাউকে নেবো। তো সেখানেই আমার অত্রির চিন্তাটা মাথায় আসে এবং আমি দিদির সাথে কথা বলি এবং অত্রি সেই রোলটি খুব ভালো প্লে করেছে। আপনারা হয়তো সেদিন প্রিমিয়ারে দেখেছেন। विधानसभा चुनाव के दिन जितने ही नजदीक आते जा रहे हैं, उसी तरह चारों ओर से उम्मीदवारों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जो लोग धर्म के स्थापना में जुड़े हुए हैं, कई क्षेत्र में धार्मिक संगठन भी चला रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, तो कई क्षेत्र में लोग रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं। ऐसे क्षेत्र में लोग विधायक बनने के ख्वाब भी दिख रहे हैं। कई क्षेत्र में लोग धर्म कर्म से जुड़े रहने के बाद भी राजनीति का कुर्सी संभालने का उम्मीद जता रहे हैं और लोगों के समक्ष अपने आप को उम्मीदवार के रूप में उभर कर ला रहे हैं। बराघाटी में कई क्षेत्र में कई विधानसभा केंद्र में राजनेता बनने के लिए बहुत सारे लोग अपनी तकदीर आजमाने में जुटे हुए हैं। कुछ ऐसे ही हालात के चलते भारतीय गण परिषद के उम्मीदवार विस्मय चमक गोस्वामी, जो कि असम गण परिषद के ओर से निर्वाचन लड़ने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, अपने पत्रकार सम्मेलन के जरिए उन्होंने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। भारतीय गण परिषद नाम के संस्थान की ओर से हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किया। আনএমপ্লয়মেন্ট আছে, উন্নত চিকিৎসা সেবা আছে। মূল ইস্যুটা আমরা ধরুন এখানে মাল্টিপল অপরচুনিটি ক্রিয়েট করার আমরা ব্যাপার আছে। মাল্টিপল অপরচুনিটি আমি কইতেছি যে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটটারে আমরা দেখতেছি, ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটটারে এখানে যাতে বড়াকে যাতে আমরা আনতে পারি। আমি শিলচরের ব্যাপারে বলবো, আমরা শিলচরের আশপাশ গ্রামগুলোতে আমরা দেখব যে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট এখানে আনা যায় কি না। আজকে যদি একটা মেজর কোনো ইন্ডাস্ট্রির কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট যদি আমরা এখানে বয়তে পারি, তাই অনেক মানুষ এখানে কিন্তু চাকরি বাকরি পাইব। ঠিক আছে, আমরা সার্ভিস সেক্টরটারেও আমরা ঢালিয়া সাজিয়ে চাইতেছি। ঠিক আছে, আমরা চিকিৎসার ব্যাপারটাও আমরা চাইতেছি যে এখানে মানুষের যাতে উন্নত চিকিৎসা পায়, যাতে কেউ হঠাৎ করে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হইলে পরে বা কোনো ধরনের কোনো অ্যাকিউট মানে ইলনেস ধরা পড়লে পরে তাদের চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর ইত্যাদি শহরে যাতে এখান থেকে লইয়া যাইতে না লাগে। তো এইগুলো ব্যাপারে আমাদের মানে থাকবো, প্রচেষ্টা থাকবো আগামী দিনে, যাতে মানুষের উন্নত চিকিৎসা, উন্নত ধরনের মানুষের সেবা দিতে পারি। তো এটাই আমাদের মানে প্রচেষ্টা। এবারে নির্বাচনে আপনাদের চমক কি থাকবে? নির্বাচনের চমক এটাই যে আমরা প্রচারের হিসাবে নির্বাচনের প্রচার এটাই থাকবে যে আমাদের শিলচর কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমরা এবার এমন একটা কিছু করতে চলেছি। আমরা হয়তো যদি রিটার্ন করি, এই সিটটা যদি আমরা ধরে রাখতে পারি বা আমরা এই সিটটা যদি মানে রিটার্ন করি, তাহলে এখানে আমরা এমন একটা কিছু করব যে মানুষ বুঝতে পারবে যে জনসেবা
স্বার্থহীনভাবে জনসেবা কী করে করা যায়, কিভাবে করতে লাগে। আপনার প্রচারক হিসাবে যে অন্য কোনো হাই প্রোফাইল কেউ আসবে যে প্রচারের জন্য না না আসাম গণপরিষদ সেটা পার্টি দেখবে, সেটা আমি এখন বলতে পারবো না, সেটা পার্টির ব্যাপার, পার্টি উইল ডিসাইড ইট করে। হ্যাঁ, টোটাল 50+ সিটস থাকবো আমরা। বড়াকে তো আমরা চাইছি যে মোটামুটি 4-5টা কনস্টিটুয়েন্সি থেকে বড়াকে দেওয়ার জন্য। কাছাড়েই ম্যাক্সিমাম থাকবো, কারণ করিমগঞ্জ হাইলাকান্দিতে ওখানে আমরা আগে না হ্যাঁ পার্টি এখনো বিস্তার হয়েছে না পার্টি বিস্তার হয়েছে ঠিক আছে, কিন্তু এরকম মানে সংগঠন নাই না, সংগঠনও ঠিক আছে, কিন্তু এইরকম কেউ মানে এখনো স্পট করছি না আমরা যে যার উপরে দায়িত্বটা দেওয়া যায় আর কি, বা কেউ দায়িত্ব নিতে যারা আগ্রহী। আপনার মূল ইস্যুটা হচ্ছে মানে আনএমপ্লয়েড নাকি? सिलचर के तालापुर शिवबाड़ी रोड क्षेत्र में नदी संस्कार कार्य का दौरा किया। भाजपा के प्रमुख वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आरोप प्रत्यारोप को पीछे छोड़ इस दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र का दौरा करते हुए जल्द से जल्द निर्माण कार्य संपन्न होने का उम्मीद जताया। साथ ही आवासीय क्षेत्र के लोगों द्वारा जो जनजीवन अस्त व्यस्त तौर पर जिया जा रहा है उसके समाधान के लिए भी कई कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि धूल और मिट्टी के कतार के चलते लोग जहां परेशान है, तो इसी दौरान लंबे अरसे के इंतजार के बाद तालापुर शिवबाड़ी रोड क्षेत्र में नदी बांध के संस्कार कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। তালাপুর শিববাড়ি রোডে যে নদী ভাঙনের যে সমস্যা, সেটা এখানকার নাগরিকের দীর্ঘদিনের সমস্যা। বিভিন্ন সময় স্থানীয় নাগরিকরা সেই বাঁধ সংস্কারের জন্য, যাতে মানুষের ঘরবাড়ি যেভাবে দিনের পর দিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেইগুলি রক্ষণাবেক্ষণের যারা আন্দোলন করে আসছে, রাস্তা অবরোধ করছে, বিভাগীয় ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে তারা বিভিন্ন সময় যোগাযোগ করেছে। এমনকি তারা মুখ্যমন্ত্রী সমেত বিভাগীয় মন্ত্রী সবের সঙ্গে ওরা যোগাযোগ করেছে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে এই বাঁধ সংস্কারের জন্য সেখানে ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের কাজ শুরু হয়েছে, কিন্তু আমরা বিগত কিছু থেকে লক্ষ্য করছি যে সেই কাজ শুরু হওয়ার পরে কতিপয় নাগরিক যে বাঁধের কাজ সঠিক মতো হচ্ছে না, ডিপার্টমেন্ট নিয়মকানুন মানছে না, এই সমস্ত বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। এবং বিগত 3-4 দিন পূর্বে এখানে কন্ট্রাক্টরের কাজে নিয়োজিত শ্রমিককে আক্রমণ করা হয়েছে, যেটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার। কারণ আমরা এখানে আজকে সরজমিনে এসেছি, সঙ্গে আমরা বিভাগীয় কর্মকর্তা যারা ওনারা ছিলেন, স্থানীয় অনেক নাগরিক ছিলেন। আমরা সরজমিনে প্রত্যক্ষ করে লক্ষ্য করি যে কাজ যেগুলো হচ্ছে সেগুলি বিভাগীয় যে এস্টিমেট যেটা তৈরি করেছেন সেই এস্টিমেট মেনে কাজ হচ্ছে। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এস্টিমেটের বাইরে কোনো কাজ করছেন নাগরিক স্বার্থে এবং এলাকার স্বার্থে। আমরা আশাবাদী যে কাজ সুন্দরভাবে হবে। এখন পর্যন্ত যতটুকু হয়েছে ভালো হয়েছে এবং আগামীতে আরও সুন্দর কাজ হবে। কাজ ওর সুন্দরভাবে কাজ ওর আমার বিশ্বাস, যদিও আমি টেকনিক্যাল মানুষ নাই, তবে কাজগুলো দেখি আমার মনে হয় যে এটা পার্মানেন্ট সলিউশন ওর সুন্দরভাবে কাজ ওর। এর মধ্যে এই কাজের মধ্যে আমি এখন পর্যন্ত 2 নম্বরই দেখি আর না। যেটা কোয়া হয়েছে কোনোরকম নিম্নমানের জিনিস ব্যবহার করা ওর না, এটা সব ঠিক হয়ে আছে, সব ঠিক আছে। এই কথা কোয়ার পরে যাতে ডিপার্টমেন্ট ও কন্ট্রাক্টর মানে বুক ফুলিয়া না উঠেন, ভবিষ্যৎ যে বাকি কাজগুলো আছে এটাও ভাবে সুন্দরভাবে করুন, এই বিশ্বাস ও আশা তারা কাজ করিয়া শেষ করিয়া। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस के राष्ट्रीय संपादक व दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की उपस्थिति में कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में आयोजित हुआ जन हुंकार रैली। भाजपा सरकार के खिलाफ लगाए गए कई आरोप। रातावाड़ी की विधायक विजय मालाकार ने रातावाड़ी विधानसभा केंद्र के कई चाय बागानों में आम श्रमिकों के बीच वितरण किया धन मेला का पुरस्कार। श्रमिकों में देखी गई खुशी की माहौल। विरोधी दल कांग्रेस के सर्वभारतीय सभानेत्री सुष्मिता देव द्वारा लगाए गए आरोपों का विधायक दिलीप पाल ने किया खंडन। आरोप प्रत्यारोप के चलते राजनीति हो रही है सरगर्म। सिलचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में रिपुन बोरा प्रदूत बर्तलोई शाकिल अहमद की उपस्थिति में आयोजित हुआ कानूनी सभा। बराक घाटी के सभी आसनों पर जीत हासिल किए जाने की जा रही है प्रयास। 101+ वोट की लगाई जा रही है आवाज। बांग्ला चलचित्र
चलचित्र जगत के किंगवदंती अभिनेता सौमित्र चटर्जी के साथ बराकाठी के अत्रि देवराय द्वारा फिल्म किए जाने पर बराकाठी के लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। परिवार वर्ग व सहयोगी कर रहे हैं आशा व्यक्त। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।